nangka, kapayas, mangga, o blueberry. Mulberry. Charot. Naasa kilid-kilid sa mong balay. So, next week, mag-harvest ni og avocado o grapefruit. Gagmay pa kung bayabas. Dagan na ba kayo bunga bayabas, oh? Pero gagmay pa. Mga kaping buwan pa na. Siguro mga kaping buwan pa na. Pero buyag, oh, napag-inay buwak, oh. May pahabol siya. Akong avocado harbisono na. Kaon na ta. Akong mangga tulo po ni kaklase. Kani siya senyorita. Napoy tuod. Nakuan. Apoy apple mango. Na siya. Tuod o senyorita. Nangka hinog na. Lisuho ni Rom. Kay lami kauno ng unod ana nga bugnaw. Gahapon ni kaon og kapayas. Mura nag fruit salad.